मॉर्निंग नमस्कार कौन करुछंती समस्ते केमती अछंती आशा करू समस्ते भलरे थिबे खुशी रे थिबे आमे भी नमस्कार आमे भी भलरे आ खुशी रे अछु ओहो आपण माने भी बहुत भलरे आ खुशी रे थिबे। हां ये मोर गोटे छुआ उठुची दिन 8:30 रे डाकी डाकी क्या मुंड कुंटा कुंटे किछ नहीं बायाणी हेई की टिके खाली काख कर दियो छमासिया भलिया खाली होउची काख हेबी हम मां को छमासिया न जे न से छमासिया खोज मुको छमासिया न जे तू छमासिया मुको बसी के न जे की कथा कहउची कौन की कथा कह जे मते तो छमासे हां देखी खाली छिड़ा हला माने काख हेबी छोट छुआ गुड़ा भी एंद हो नथिबे रहू आपण मु बड़ पिला है के खाली एत्ते के होची आ गण छोटे पिला माने नंग मां को कहते गोइठा विद्या मां थमे काका तू आवे तो फुले कथा वार्ता करनी आज देखेबी जन को का कहले भाबंतु टिके भाभी बाबंतु आपण माने जदी कहि मारिबे ताले गोटे सरप्राइज ते काली हमें करके दऊ। हां सरप्राइज ते करके दऊ बायाना मन को जा होची से या कहूची काहा को देखेबी कहले भाभी पाउ नाहंती ना ठीक अछि आनिबू आनी दबाटा आज देखेबी आमा मिटू को कहली टिके बड़ हो गला टिके प्रबल दुष्ट रेडी देखा जाउनी ना बाहर को नहीं कि मु देखौछि देखंतु देखंतु टिके एबे बड़ हो गलानी जे प्रबल दुष्ट होची बे केमिति अनैछि रागे की इनु भीतर बाहर लाल को केमिति हबो सी मीटू 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 अरे 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 मीटू मीटू से पानी गुड़ा ढालुच आसीगला तार गरमा गरम खाइबा सी एबे बाहर भितर केमती कामुड़िया भी आसो ई जमा धरा दौनी जमा हाथ बड़े कि टी काट था तो अच्छा 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 घोड़ी दियो ठंडा हो मत मात्र खाओनी ई बाहरला धर देखंतु ये बे खाइबो समस्त पचारुले दीदी से कौन खाऊँ सी है कोलथ सीझा खाऊँ बैक कैमेरा कर तो धरिकी कितने भोक ताको खाली डाक्टर हेलो
ଏବେ ଧୀରେ ମାନେ ମନେ କି ଖାଇ ପାରିନି ତାକୁ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କି ଅଧିକ ଗରମ ଦେଖିଲି ତୋ ପାଇଁ ହାତ ତାତି ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଜମା ବି ମୁହଁ ଲଗଉନି ଜମା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତ ନୁହଁ ଆଉ। ତମ ହାତ ତାତୁ କିନ୍ତୁ ତା ତାତି ସେ ଥଣ୍ଡା ତାତି ଯାଉଛି ରହୁନୁ। ମୋ ହାତ ତାତି ଯାଉନି। ତୋ ଲାଗି କୋଉଠି ବସିଲେଣି ଦେଖେ। ହାତ ତାତି ଯାଉଛି। କେତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ବାହାର କରିକି ଦଉନ। ତାତିଛି ଖାଉନୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ମିଟୁ ମାମା ଡାକୁଥିଲା ହେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଘରେ ମ ଦେଇକି ଖୁଆଇବାକୁ ପଡୁଛି ତାକୁ। କୋଉଦିନ ମନେକି ଖାଇବାକୁ ଜାଣି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଖାଇବ ଆଉ। ନେ ପାଣି ପିଇଦେ ଟିକେ। ପାଣି ପିଇଦେ ଟିକେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ କେଡ଼ିକିଟେ। ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଡ଼ିଥିବ ଆଉ। ଉଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ସିଧା ଉଡ଼ିକି ତ ପଳେଇଥିବ ଆଉ। ନେ ମୋ ଟିକେ ଟିକକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗେଲେଇ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି କେଉଁଠୁ କହିଲେ ବାଙ୍କି ତୁଳସୀପୁରରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦଉନି। ସେଇଠି ଜଣେ ବିକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ନାଇଁ କି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କି ଉଷୁମ ଅଛି ହଁ। ପେଟ ସଲନ୍ତିଆ ହେଲେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବି ବୋଲ। ମିଟୁ ମିଟୁ ନାଇଁ ସେ ଏ କୋଳଥ ଖାଉନି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳଥ ଅଛି ମୁଣ୍ଡି କୋଳଥ ଯେମିତିଆ ଏରା କେମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ ନୁହଁ। ନେ ମ ଆଉ ନୁହଁ। ହଉ ନେ ପାଣି ପିଇଦେ ପାଣି ପିଇଦେ। ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ସେ ହିଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବ। ପାଣି ପିଉନୁ।
ବେକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଧା କରିଦେଉଛି। ଏ ତଳୁ ମାରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲ ସଜଳ। ହଁ ହେଇତେ ହଁ ହଁ ଉଠା। କାହା ଗଛ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଗଛ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ। ଥୋଇଦବା ଦେଖ ପାଟିରେ ପାଣି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ। ଖାଇବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ? ହଁ ଆ ଯିବୁ କୁଆ ଯିବୁ ମିଟୁ? ହଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବସ ନା। ଖାଲି ଚକଟା କହୁଛି ଖାଲି ଚାଲିକି ଯିବ ବୋଲି। ସେ ଘରଟା ଖାଲି ସେଇ କୋଣରେ ରହିଲା। ମିଟୁ ମିଟୁ ତୁ ଡାକିଦେବୁ ପୁପୁନକୁ, ଡାକିଦେବୁ ଟିକେ ପୁପୁନକୁ। ପୁପୁନୁ 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 ବୋଲ ପୁପୁନୁ। ଜୋରା ମିଶି ଯାଉଛି। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଦେଖୁନା ତା ଏଇଠି ଆଖିରେ। ନା ନା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋ ମିଟୁ କେମିତି ହେଇଛି। ମିଟୁ 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 ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଁ ମିଟୁ 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 ମିଟୁ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିଦିଅ, ତାକୁ ରଖିଦେବା ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା।